No vive e toro la nyo mia to mia no mia fo mia dada leke ma home tode. De viode e sobe dona mi kan di be mi fon sensere. Mi o cha mia da pene to hono ma obe igble agbe kan lo tira mi. Mi do ko vi kleme ono me e po igbe a no vinu su Antoine Tete Omeni. E la na popia go do la trole ono ti nye o na be Bruno Fidelis me sankuto mi o keke mi nyambe do riva do ame. E doa yo le yo be COVID-19 egbe ade agbagba ke di rudu ale jeso lebe edoa be gungun ti le mi abe edoa me o di rudu ade susu do hame ne nebe susu ade o le don du me vi o dia do amere le glonam so be awo ata ne COVID-19 ajo wumia emi kwa munyo ukubu ba wumia eme nyakabe di la glo be yo enye eri di la glo munye nywere nto wa mi la do nyawo mezan ne ya mi nya chambe le consider ya me le politique be nyawo me so keme ko da duploto ba ko a e o be nu do ada vire vo atukara vire na yin consider ya me yin be o be le a Victor Gabriel me san gbe o me kojo le ba ho me ko le angbodo me kawe ba no le be nyawo si o mi la glon vide le me wa ne enu la yi nywere ya mi la ana amekewe la no ho amekudo ma tasi amelevi Ambrosine ku mejro Ambrosine wezo aho meto devio ni sobido e obe enu chongo chibe gamemile ya kwankume amagba no se tutu wa ngochi wa jo le sense o ele ko consider Eyo mi a plombe le adamene Ambrosine ku midro mi la ko fobe allo amegan Blaise Sala church honuto besek ozo yolo honuto o le la de vioni o fon dans ils sont le ko consider le be yido oh le basa c'est to ko to subo ni yawo basa nu kejo oh nu ko ojo to asike ka ba ya o la fon le tuke le nene ame kwa la ma to no fi be le nwere amble we comme le fi ma blog quoi si de ma le bla nu vide be ni to ko to le bla nu vide c'est mi a globé mi abe juame eye COVID-19 allo e dokole yobe coronavirus a ele ni e dore ke le defuna du me viu keke bo anu ke le jo egbe a mi a globé oba mi ameve egba ho ne be doa le mi abe e duame ba Ambrosine o latin mi COVID-19 a egbe a lekebe le do amenene ti do ale o menene gan menene poto le kondi egbe o o latin gble na mi a si bere ken le gbla egbe ba contacter odoa mi abe dugbonu glodo na mi eti ame den ke o ku adi do ame kuku yeyere pe ngba va jeji o voa ame bla ton voici de ke wa we opodo yoyo do mi la glombe o jagbogwa so won ti kaka o yodo o voa agbeto blave voa ton ya waya e doya o gba po doje sile won ti wa we le kondi gapopo ya me won ti dokito le o sia so alebe wa chon wa te po e doyo si gbe ya me poto ni nevoa wa be hele me pata le no agbeto bla si le 90 ka confirmer le Togo ye ma gbla e won va fifia le Africa minyabe be si agbe ha amo le ku alo gba le po e ka ye yo que le ni infection si be egbe par exemple l'Afrique du Sud bedwa mais o le po 318 cas et le ni yeye que va le pe avoir kakava na fifia agbeto blandre voaton e ye coule de ke nyame Afrique du Sud ni po de nou ye muna fifia ne mbe magbana Algérie egbe o le po 97 cas voa e keken le wo 3007 cas agbeto ne ko e le 407 pa mi aglombe coronavirus be do be nyaya e nun tata e beni ele wa mopa aye pomiaje pode no coronavirus fifiade e amigan Blaise mi nyabe ke do ya be nyava e jidudu ale jibi agbagba e du ploto aponpo wa woleke ba ma bi obi na de
afoke jidudu abo no de kaka kudugbea ele devia ele reku sensen va onya Bruno mi tati placiare kule ona si bebe loko na nu ama vovon sugbo le nya abe toto dinami le togo vire so wule ke ndubo ra idoa no le po hele me wa ne son ku vile so hele me ke o le de to gasia gamea ni so amle se miabe radio redia dokitare le gbe min kanado miabe clotojo va ba ko ya le ya mia karo di pa so jinye le ple ado vire le be gbonyan ro ten gble ku ola se le be ku trikuku sugbo no ebe nu popopo me ku be ola po ebe vivi se han no ke be le gbonyan me pa mle khodo akon hele me o jivire wa sibel ko le bi oni ne le oni nya ku le be mi agbo ja ko vire ti ton pa do ya to fo ni eyan lulu ko mi le se soku dokita nto be tukara vire ke le jo fi le fi ke o le po do ya be eyan gbo le ona se kuloya o ton pa do ado nke nti anu kere yin magbon be yin bonyoe na lo chance na mi le nya me yin be po be mi agbo fi foyer de la maladie alo amo he do aba to mi e du côté tout abe den kaba e karo me o la po mi agbo chan nya o be yin be mi se gbogbo do be mi le he mo la ko be mi tu den kaba yo se nke vide to mi la ke tu den ke ve alon ke amene ntia to nkone ke mi ba wa nkan be do antia la va tete donc ntia o la ba no se go me ko gbo so 17 alo 17 me ko ba gbo 17 ame habiti ajibe a fin les vide ku pote ba yin sokore ton ke obe amero chon odo le ko ni ngba le don ku copy couvent o le do couvent bon la to je sibe o sigbe bien o hon ton pa do abire nene ola donc ku be don to tout man to agbon yare be ka contact na yin e wan chan no le po progression mene le ke do abe nya le do o sigbe o ton pa do o hon ton pa do ese anfide nya o be yin be to di anu no kudo kaka o ba tro bon secours wan tron que la trois les c'est o mo lo sigbe fi ke o le fi machine sou wa civile e do nu be nya han yo na sigbe ngba le nya gando le funu wa konji porte o e don be nya le di la no ni ku hele fi donc entiane amere be so do ba fun ke ngbo la ba nya be ni be nu ye ni biobio ko le apa si be ko le gbon ni a de mi mate do von dina mo fi dien radio dia no to no be le me ke le va allo e a contact ko le na be mu mi mate gbon nya ka do to mi ni donc entia on la c'est ameilleur les radios fi di to no be il faut le don ka ku ka mi le gba yin kan be ni ko mi nya ame abe ni ko e ha le se le mi glona a mo lancer na audio be nya on les réseaux sociaux dia ne ke pa mo yo na e ga mi le émission interactive yo cha mo yo na me cha me glona e be di kwa le me ke le va ya di do le be o se agbagba jejere no enwanti nene fifiade mi nya be e fiora glombe examen so gagné na fofo me gardien a moment gba no to amedo bi obe edoade exam gbete nya do edole kui makpokun ku beni obe virus wa na be examen anu gbogbo de o le jo ka mo le bi obe na de ka flan examen be nu ko le jo amujo nyira wu no le do anto ma examen anya we be afokunu o le jo sigbe miayo enubenko mingba tombo domeneo ele sigbede ke ola bena sojo le liasi amonti lo kentia o tingbe o mi ahome kabo o sigbo le gbele ko ame do pu ame ala bo pu ame o pu enti akenja to entia bena milayo enubenko o liasi ame anje sigbo gbele kui nene o pu ame ntoto yo la gbon pesa jopo amodo kentia omi ahome kabo amedeo oji afoku ogbule amedeo o témoigner do egbea réseaux sociaux benu obo ke ngba ni be ne ame adaje a elave ola de nu gomeva nu enye ola po zereka do amedeo de chike abiale no cicatrice olena o de 15 option benene yo ya ko poyoa enu keti yontia yon voilà magba na pode nde siado enyade jo pepepe to gbo be na mi npo se enu gome gobio wa
même les porter jugement de pepe les filles voit chan et nous ni jo examen Amérique pe kakana fi Amérique mon panya circonstance que meye et nous et jo le va famille et les soupçonner so jobe wawe non azame wawe la te wonene be nu sigbe de kaje ke kule adakpa me ye doji kutuati dodi be ekubenya et même le dit lava Amérique pe npo condition que meye dodi akule do kentia nyonwa et les blombe ke yo mulanya et les blombe ye dibe ya igaze valova fie ye mya game ke so va jole bo ke va divofo ngbale o bo eve yo ye tagan ye yo to e di voa ye gbo va mte va mlanyo enueke ya plani gben ye zo in covid kwa be ye ve ke lo nu so anti son ku me so tun ani voa de ke be le doku donu ko po le gbe na yo le blombe e la tv ni be na so je pour fa voa enyan me se gbe me mi wa ten blombe na do ke nti obo so je wa fo pa le funu alo be ame ato zan me ne ve jorun dia be so je pour e chan enyinu odola de gomedoa e gbe me ame gbalo ngbale no zan mere kio ame kewe le diamia wawe la tenami enu me koko be gapopo ya de ke menu ya de ke jo alo gado me onto chan la be game ke mi ve mulanya wa la don konta na mi be ke mi ve mulanya enu yo de ke jo le mi abe ngbodo meye ya autres umia be gardien autres umia be sentinelle ame ke di miomi la no kandwa nene be nu ye be la nya voa gapopo ya me ampo si bebe na amede npodo akonta na mi de ke wa gbona mi de ke bele do voa e dia mi gbale ho amo be plento we amo be ru amo ba po be examen ne yom ya ho me kabole poyo va munye wo po ye mi la no gbon mi do la no te gbedo edi be de kengbo ene o la ve do go soja de be la po alo be o le verbaliser o be o wore kia on to swedo do ke di be fi ko le ade awo siasia ajo kaba ave do a ho me kaba do kentia ne on ve dinyo wa o ma ponyore du me vinya enyi du me vi keye ke ogbe de si atopoa elaja baba kakala odo eji enya kele gbe are America ngba be ya gba ve manu po on gba be wa manu po ni so keye du don no to ke pona deje no no be yan ogbo eva mi agbo le fi elegbon be soja ke we wona ne benu anopu amo vivivo alo ado afoku amo wa be to hele no ameke ho ale be se sigbe to hen kan me be wa chan oyinamo sigbe we triton alo we tra madene ne vono kenyan be mi adu me vi ogbalo wa mi pone won te pe o amegan ho elegbon be wa chan oyinamo to hen na yin no opu amenyiku ole ameke fu ya doga we tri ameton we tri amaden be wa to a pa amenyeke kwa yo so di rogume a e la fona ma bless o kwa be ejanko bio emia Amelia no vinu Amelia re e o la ko be lebe la don ti si be na kado to e be gbon wa ne nye ni to chama don ti no kentia ke mi le fi a Amerique me no ne o be couvre feu le doigt mais nya seconde à 90% o ma dogo angoli o ma dogo angoli so jo o la dogo le same ken gwe nya be 10% te be ni ngbegle wo to chan do kentia mo hon le gba mo be fi o se fi afin o chon le no same fi anyen ka fi la dogo Amerique le nu godoa la po poignet la wa bio wa e nu kele de funu nya me so egbe keke ton ke nya wan le jo anyen po le se kekeve so nya ba so nya ba kojo di amia se ke yo na si be nya didi kaka ni enu ke le gbe nbe so ke nya va nem le se mi amia be plotor be ni ko ke le nya mo nya we la ba gbo na mi be o le kunu me ken gbo ni aba pon po voa e won e na e suspicion va na e won e na libi over to me on va na leke non me ke mo pa me alo nya we ambrosine le gbo enu ko kota mi lo via réseaux sociaux di ko mi le no le bo be ko pa me e so me twan da nigba o pa fopado e ke disbe afozi te ma afozi ala fo be hwen afopa be hwen do la nigba ke di be adi e mi a so joba fopa enu o patani e leke mi no le mi agba ola so li donu po yin mi ami se nyaka do to ke ameke ole enu ke han de fun bi de yin be ame to charge bibi na be eso ojo so ame ajo so do tonu no wa e ola be wa ke wo fifi ade obo wa pa me oyo so jao gendarmerie zuru bava opolo dokita so adakwa me be konji va do konji be pa be gbodo me ko nu ajole o gbla me da me to si me kaka
Baro gâton, bon, vous voyez, il y a mais que tu as quand les siamais à pourquoi ne pas mais on l'a que ba so pe eyan ke amelevi le blanc re e nu pa tani nu ke la no na egbe agbeto la no de susubu o le se gome a e gome tutu ba en ke le de funa me ni be amere wo tatare le réseaux sociaux di ko lo amere tatare ke mva na mo vamba e go click le ta menam be so ke ye ku fe be ja jo a golf 1 me po e ku be nyon les ele o bo kwa me la kore so amoji o kwa me la puta o va kwa me la da kwa me golf 1 o kwa me ni a togba metema la oh la quatrième la e ni togba ke me ke le gban e wo pata golf 1 me ko e ke le ni e bebe ebe adapa me kuton ebe o nyon le ke o yin funu o changa yin e a golf 6 me ni le gbe o la ndaba ifuma cha no donc tata comme le dit la we ni be la me kuku be nya ko me le gban golf 1 Kafla ne kusena ichakwa a golf 5 me e a ni limousine me fi o be nya ma jole jo so David Kreme ke ya nto cham le ku fu ame o la 3 ye mo bo po be ya no hun si ale o le e go bere nu kenti lo mu le sto tata gban na no do ni be no le po le ka mo le dume violo le la moyen mu o mu nya la moyen o le ke o le sonya do a o le kwesi bebe e kodo melia e ku fi ale seun o po ame la go me yin ni le gbe o la nya le nu po be nya le gbon no la e dawe o le se nya go me e nya ku anya ka do to be yin mi nda po possible tu me vione ne o le ka mo le po no le e so ke ya mo tro so le mi a dodi e kutu ati alo kutu ati abe di peso a me se radio so le fi a o se tutu e kanya male adapa me aso mba po photo do wa de ka jere to ete ni nyam ke la te lo enene o ni nya be funu be nbe nyu va ne funu be nyu be nya e funu be nu bruno nke la te lo ku me na me anene o ani be je nene a eto fli ni nya o nke me gba ku hu nke nti e nu ole enene do e gan be nu wa ke jo so le funu ave se sere kale fo ni de to be mi abe sojo o le ko gbono to fune mariage ko bo na wa o na emi a le ko gbono agogo ame o le pompo kwa me so la fanya wa chan fa keye manyi tu karakaka e ko be don ti akenyi na ye be se vive tu po be do la yin o do la kaka me o nsembe nya ko re nya e ha gba tu kara wa so ke ona be e be koro le re yin be e wa gba totoro na mo ogun na be yo don ele si bebe ko wo nu gbegle o le di la tutu mi a le ko gbono if you no so enu ke jole adapa mi so a agbeto ke toa yenya me no yo lo fa enu ko glo me mesu barriere ohun ode pipe so lo le ke agbeto to amolili wa no nti kudu to wa e do aso ani e to be el american ti amola ho le fun so ntoro so ano po tata ko wa mi ko amene ke bo me america pe nkendo me ke so jo ba pa me oju kwa o nkendo me na america pe kakaka wa da sin ke me ko wa to su taya ku de to wa gbo we so jo va ku de tukara mo glona no kle se mpere ke on pe ve on pe ton be no le po le ke lome le trodoa o e zena le mi ave ploto be la me be o le malo amero te pe ve ke o lome yeyere le fifi ke ni lome kele ni eduto edume nya ke mo be duto am jore bon nya to be ni duto o la no zena ko lo lomere le fifi ke le ni a chobe lome ke jiye fun di baba mo le o le se gome funu ye o do mo ko we mi gbon abi o do mo le to amento le ke ona no ba ya adapa me ato vone pa be ko do ka be sen ko guture me le funu wa nde ko pento angomo do a kom ni ngba chaka ni ngba adapa me angomo do a e wa mi aso enene to vo na ngomo wa e dokita pa ke be ngbe do mo nu le jole ano jogen la ngomo ji ko dokita ha ngbe do me ale ko amele so 1900 pelebe apope gbale ke wo be o le gbon be ni a adapa me konji ke nto le yo ne ba dapa me konja ni ko le si po be konji be yin le be le so gberegbe enu e pe le o pa bi de po wa to alo ba jira pa bo bon do fifi enu ke o le gbon ni be me ke le pa dapa me to gbo o le se ne le gbon ni le gbon be mer mu le olo ni le gbon be préfet mu le lo me olo ni le gbon be mu le kwa mu lo ma pa wa ni le gbon lo adapa me to de o po chon yo le me ke vo kaka je di be ni no le po yo vo du konku mo me ne mi a tout me vi puis le capé yo be fortune dans les duits les tubu me allo fortune le duits de copere me gbele yo vo be du konku me me tout man au poste télévision ne ke jayi
et non pas les ko ja gbon les radio pataji do les que du don no to ja pudu nya gbade ne dodo wan le a enu ko yin biobio le mia be du o me amere le kanse una ni sobere ele yovode ele itali be dure me ebe ye troso do me gare me po ele ya ho me vade ke ye po amudo akingba de coronavirus be do ya bava ye le po no kan kale jole to ato mo fe po me kuku de le yo be to ame ma izongogo funua munya gbe to yo vale de to le to me ore obere papa kudo viawe papa de que si ale si durua papa noa ejojo de viom tele pusio ojo tito ami yo mo yo sapeur pompier o va obedo de papa via to le si ami pula ina wano kengbe funu afa papa vi ko na be caneton papa vi ye mi le togo le fi ami be ye podi e pa gome fon vi be a o ye be di lo kudo be pomito pato l'Africa da o le douaya yo vode le fio abole sapeur pompier na papa vi prino ne o le se ase won wa de enu o lo zizina do ke la be ke won e do le mi di le duyamento e poto na mi la we mi do la bidon ti la e mi aglobe na le covid-19 be nya ya me ha o so se HL lo mi commune ke amo ba na be bon secours alo ke gebe kwandia funu e fio ha chan e o trove 3 si le funu anti no i chan e ji la jo amekewe le o do le funwa dokita gan dokita vio kudo amekewe pe na do dono nti o wa obe o ma no play nudu so va pa me o ma no so nudu so a o me chanvo si o han to la no po waji nudu be nya de va gabe nya de va obe amere va yin so kwa e wa be o ya le ko to ngo le o fa nglo yin ko o ya la ho 25000 o ya le card malade o ya ni aro aha o ya ho 50000 nglo yin ko a signé oyale oya nko nyima oya me ya be infirmier ngoloniko ola 75000 oyale be médecin oni ngoloniko 150000 nya ke yan so je la ba no ma gara mi o be yan o me kwa eso nya me gban fo ni lo bless ni yan no se yan ba va ton ami gban fo aton ya e wa nya ndere kale le ko gbonya pepe ko nya le yi la donc ntia c'est comme il c'est ni be obe nya to so ndudu be nya re di le ko blenzare wan le ti bebe mu ni be obe ndudu be nya le ke obe ke to be e doa e baba be nu le me a obe dokita ko le o to le fun o ma so ndudu so a o me vo ne ke o ma to chan abe e du ya wa tro a to le pa me a ko le to mu le no fifia obe o dona ndudu aso afi fofo va na fo ndudu ade va na restaurant dana ndora pa me ha gba ni business le nu gome e jan le fo wa no ndudu kele va dokita le gombe ndudu am le jese o ye le session mo le gombe yo so nya so po yo peto tugba ka ko te ma po be o ndudu kele na be mo le supo ku enwa nkeke bibo ya me oja o le fun te ngbele ba di legal ke obe o le o enyawani ni don be yin chon o be nyo so do mene wa peto bo ni po nudu be nyawa gbo voya si gbo omle si zoro nyanti o pa nudu agba ba yin so ni pa nudu an gba sugbo pa e dokita o le gbon yo ma ho you are enyawa me ale se mo le gbon bo o be le ko la bo ma ho do ma ke to ba pa se san be nyapo e mi ade na me pe do e mi a lo ko brama kankan la nsen be kankan bitu kwide pa se sen pa me se ma mo so na be o be nkan to be le ko la bo ma du ma do ma be yo npo la do nya kenya ma le nya wa me a patapata e ba le ni gabe nya ko va le bron wa nu e ke po be obe soja obe he ho ma be be la ya mere la be o ka bo nka be go be prime ka o me di prime bo ke nu gba ke pa vla o de amojo kele obe so som le se flip bobe o tro soja dokito de va ko do pa me nya be nya we ni are o voir nele ke mi le gbon anu ayin ne e de fun donc nti ameko le pa me mi agbon bo odutu ne no so si afile bo ameko trova ya me yo ni o la gba afion chando ke ngbola no routine la trova no wa chon la ba se o la ba merci le enu ya me ke de obe e de fun bire e fi ba doke o la te bala kwa prime ko la ho ai wa obe ke ameko chuchu na yin ma ko to 25000 voilà donc la te bala kwa Bruno pa mi a debe nyon supo le to no fifi be le blanui kwa sire a me vide kwa le go en ko le jole jo me onam le blanui 25000 francs
meni kotoku yu voit ton na me ko tutu na yigban elle a gake la voir de that malade wa me ko penro dono nti adole abaji go pe to lo ya ko to on a le nubi bo ke mi le blanc me ko nton le exposer wo won lo donc ntia wa we je tutu me microbe à la fille de wa we microbe c'est un virus ne to be do à la fille de wa we je tutu lo wa we je tutu lo wa me won bo hun to le exposer tutu man lo donc ntia dokita ke ja gogo ame ko me dara bati jamia ko be ya black pa ko talking be gogo e ko to leke ke obe non laissez gars ko le yo 25 000 médecin bac plus 8 alors il y a 50 000 il y a 150 000 elle a bac plus 8 non université Paul que université vient PDK PV péton péné kaka va au péné il y a no spécialisation ya gwa yinkol et nous que les défoulant les nyama tout le temps no du na san e nya ha gba nya bo mi nja tro ngbe do me nya do abe nyon le bio non mais les que me seigneur gbe le que to bo va be meri so ko ma ba be même quoi non a passé c'est il y a condiam de comptabilité oh comptable on no alors no ko la gun romina le e do ya kemile wa wetu kukwa ola soka prime ya so da romi avec salaire que on la comprendre to ko be fonctionnement le abe do quoi e ko le gba o be papier volant moka me ka to papier nko be comptable kon ka di ma comptable le if your house ya nka jo ya me ko be so no ba o be so jare so na ba don so jare so na ba comptable nko gba le la bio comptable ato then abere be non la comptabilité wa ya matière mia fo fore gun abere le pays est comme ça nous sommes dedans avec évidemment non et nyanyum c'est son va de que ye mi amevia même le bien ya elo et de funam vide be obe kondi que les structurés et dodi kakava gomea olava no ya mobe oya hoya de que va de vivanglo iko oya mele inko no oya tutu na yigba e lo iko 25000 et donc kamole oga popo ya meare on encourage la tali londo kentia amesa me malon la odon et donc 20 ans kentia o le pa be ku volombe ya yiga me don le sibe soja don ne vobe o soja o le yo front le awa gbedi o matengbe o lon le otakudo abe dia fo de dola nani keye o la luona ame o gapopo ya me o ta chambre la lu e gaba ya ga me o madu gabayo 25 000 ce n'est rien du tout moussoure donc on est trop bon tiens de comme y avait du peloton entre les poneaux de près les suivre 25 000 et ni la technicien de surface technicien de surface o be donc on est de 50 000 75 mano pas de 150 ameko wonona ayame humea wabe do e do a risquer o tuna fenonyoere ye pour technicien de surface là na 25 000 on pas bena oui mais et y a une prime et y a des au sol et on doit nous sala la gado me a de mano pas de ndesia amoho na prima e suna gboso wabe salaire ntena o dona gbera be ya émission alors e do de ne va ne ya ho prime donc ane prima le nene wo menene chatino do gbera le funu e mi problema ni linya ya me amerio mi se bia me video nyonu ame video koko wa contagieux le to coin que ame ko gogo keke wa ola sosi bebe ka fo venene o so i quarantaine de vire chanku no ba be konji mi se be dokita si gbe we ton nene mi ya me o keke on le ni ya quarantaine vivi nyawo fi ha ho dare no lo hotel o le danu le duwa o ya bojo la ho me po yi funwa o ngbe bi de kan wa do amere ko ma tin to o nya fan de kanto ezumbe wa idoko le wa ido risque ya au compte que mi a mesure de confinement ben il a le poser mesure de confinement ben de façon globale et gombe no attend pas d'amour egbe a no donti que là va to vone que yo soit me over darafide ne wa wala tana wa o ra pa ho me ha gbo no e nyawa e gombe e le deux famille on le wa son le yo be le kema e blivo e be im dati to i banque chon e gamu le portable maintenant e tient là au transfert ne le ke là o pa mu que le defun le miabe le ke miami le trodo miabe covid nkana covid-19 ya be nyame wa coronavirus ke o si bebe ploya gbogbo le ami se bo le fi le ke mia hami wo
mi se bo le file que mi ha mi wo les ele mi abe wo na do me donc il encore ta accompagnement mesure d'accompagnement do la non wa be confinement anti à l'homme d'adia ameko gboso vo dem se flifli tiambo be Togo ameko le hôtel no hôtel mi agbo fi awa mu ho gale wa si à l'homme d'adia wa se amero no kuto no am se ba mo tout million to kan o mi fois si pe grand me be mia to a o ke be ya ke wa ka mo no hôtel le fi om tout fun enyon non va soit mauvais daro fun be o le wula tanawa mi oni a me to so ndo la na ni à l'homme d'adia do abere la te yi fun vivi gian tamia wa gba ba ko be kala wa jo do la te no fun eto la le o ko ba yi fun e gbo fun eto kwa o na di champion gba pe o e vo eni to di wa ba to la gbo nya no to gbera ro wa ta nene wa le o le ati la mi mere baba ngba te ndu ne o gake enya ko le gbo ale mela enya ko le gbo ale me ali lo po ma no nyawe vo afifi are enu wa nyawe la gbon ke ngbe agbetoro la nya be le wo me ole si amede le to asinya ke mi le to mi no vi to di kutu a chebe nyagba ke nglo no ado nji ba ko no fikiri ba ngba le do ko yan do egbon be obe ke mi ami le egbon be o nya me ku ke be ko abe yo be abe yo ayo be obi o se boyo ameku ko abe pompo na yo lo be yo nya amede le nglo do nam nene be yo be yo ayo be obi o se nya be nya obe le to be yo obi o se be ameku ko pompo no ejo do je gble na yo e wa cha ejo pa nko ayi hogbon wa lo e ho la yo be yo le hogbon la abega si o ne majo le covid nya ya gbo mi abio ejirudu apobe wa wo edode ne wa gbojo nu omi do enu gbogbo do le fisiari amrosin ma bio be nke emi la o obe atike nle ne do vaccin alo abota chamu le ne o wa doctor le jagbagba do de nti o se de o be bobore soro nemi la gbenu le do agbo nke we fi o ha be mi a o fi o ha be de mine no klasi eji alors ngba inkume na mi o nemi la coupe mi a coupe do abobe abobe dodo mereke ahabo akupe no la nyicha gba oreke anyi ngba ni potrale amedome o nesi bebe ogboso modi ala mere gboso modi ogogo evo eva le ono seve etavire dibe yadwo alo ole coupe lo melechion lo laisse l'enlever coup de toa yo 111 ne ademeno enu kele wa ola fion afodope enu ke diru do ale gbonbe mi awe won fifia amonta le wa be tepio wa ople dispositif de lavage de mains daro agbomonu alono do ya bezereka el agbogbon mi de kukube na mere pas dispositif de lavage de mains on va le yo pa le modi chan na mere we pa gonme yo classe vide classe vide kengbe do egbe mi supermarché kengwa la ya ola classe kengbe la ya lo banque de ntachan ola classe kengbe la vedo e ola classe wa gba so gel hydroalcoolique non do omunya me konyo no che pompo na media alo no je plafide no azogena me alebe ne ucho ebe masque ntachan wa ebe ne bele pompo etan uluya ngbage ne baba jeji o voile e Madagascar ami pobena wabe etugbonu glowa o jagbagba be on to de atikede to babe mesum le dilase o Africa to ke minya enabe jije popode lebe Africa to le do won to le wonu o le po jijo swinti benu ya ngba ni yovo e na yo alors farika ma vendre e ba do al Madagascar ame alors farika ma vendre Ogan donc à Efiambena et atike a la nuit à titre préventif kudo curatif si bébé na non pas les do la nuit non les doit avoir ola te no chana traitement mieux gba les filles accueillir au commission ad hoc à l'université de Lomé et nous ko wo kudo amekewe wona egbeo wa o defiombe yo dojesi molécule duo que la tekpe doit monter muy begbemea et ola gan yo voix et la renforcer le système immunitaire si bébé wa be lamea wan to be saja violatrocité non nyo de ke be to be na ne ekpe wala gba dompo no chama nyinu lava wo pa mi chama le jagbagba le fi e mi le gel mi le masque mi le combinaison chana et docteur le condi mi le respirateur chan artificiel mi da kwe ya globé enu elevé vdi ko e atasi amelevi glon
mia chonu ngochi kudonu ko na be maska ele vivere e vegoa asikoklo do gameji adikusi e no klevo mon popo la si wa gbatin tro si gel hydroalcoolique fa do alo angma no yinkume bayi nu gbo ngoti gbo kudon kuwi gbo e to vo ni wa chan elimida no dukwa mi ano de moru mi ano no me metare ka kufa ele vivere mi anto mi asen mi aro kwero no we le se pe e tadu afivo jameji ro me ve ame ko itokwa sounds kaba won bo yo po la ba pe ron ti o mi ya me nu ya le jolly ke avo ani so a mu no bobo le forever nu ka fu be kwa me e kan me ya we to Gabriel mi san gbe o mi kojo ke ni MPDD be junya glo ha ba ti pe mi no to a ko me bele mi ya be Gabriel mi san gbe o mi kojo e po go mi le duplo to ba ko ko dale pe wetri e fe gon le ke vi fo fi agbe akonta nana e gbon be le no te pe fe gon wa Gabriel gbe mi kojo be o we le lo yin yan wa pe yo akoke amu dana e solo mi kaka ikoro to go be le pe abe yin to yin me ke kwasi pe yin ti abe alternance fefe be gaya me ai ba ni so a enu ijo bless nke jo le agbe mi kojo wa fe nyabo jabiom nyawala mle hoba ko sona mo le no récit des faits odi récit des faits be le no ayido a ele be jodoa enu e o senyi so be jo le fun o karu matin no fun kala po le no ayido la ba gbon no le fia a ore récit des faits que yo Bruno e bu bio ha be ha do to nya be ha do to le frigidaire me be do la hwere melo be de kuduku camera kaka ye be do ahwede me yo hun frigidaire kokore yo tudo ye te gbo ba ho me yo ngro récit des faits ro fia le fi ko le ko mo récit des faits na ro ele ke no ajodo e nya ke le jo o karo ji me nu ke joni so are ma amelo ka fra no ko te bi wa kan se we alo to bele nsedo ma le o sedo nka o dina o e ke o bele lo ku dele o ge o bele lo ku la enu o be jole furu ni so wa so be za be gani alo on to le ko be so za me gani nu ba ke ya yo le bien récit des faits que matin on le nyawa me dem da tore msebe e bo nke o se msebe obe egbere ka pom le se nto vevere o si bi ami ale gbon be yin akweto agbe o me be vi nsuvi e nu ke be gbon ne to be no yin ne refu donc ente le gbon be o so char o na nko me char ma ahwa ohun la yo be o so fu agbaro yo jira be e wa agbo asen apeta gbe o me nyin ku ne ja ogagbo la ogagbo ga to gbagbo imbe o so ahwa ohun fe agbaro wa ji mbe e jovo wa kwa to vo ninu ko jole fun mi se si bele ke mi le gbonya robo da ho me photo ova mi po msele radio gangan chonji le ke npo photo ro tro photo yo opo po amu mi a monseigneur a to no si o le fie be nglo no le fie kwa si da de to amebe ne gema me ko le di le ameko le fun na puta me no be le apeta gbo me o le gbo ba me gan ho ni monseigneur mu to no be mja po nya wa gbo do nkube ni a loko ne ma Jean-Pierre Fabe no la nyagan no ho me kwa o le da lacrymogène ra me kaka sen keke demi journée nene ba be monseigneur an nyawo opo bo kokko be dara ho me amada ho me yo bo le ke nyawo yimi se obo le amola ho ame o do penpe amu ba daro ko gutume la gboji eno voa enu ke defuna ma Bruno ma gbe no to vone récit de fait que mi le gbo ni be zame ke mse monseigneur lancé be ta kwa boni ba hona yo wa e wonzizi na nsubo e wonzizi na donc entia njesi o gba nu wonzizi ah ouais wonzizi na e pekele si kengbe no me que e no c'est intonation le que be so le gbonya e defuna voa nyem bufon e magbon ameko do be o ja ifunu ya o do ebe o ja iwesan e nu ke defuna le nu ya me anyi be kengbe le ke la ba joa kasi agame wala no se nyame réseaux sociaux dit da amerique maté da ho mo nde pe la jo et de foudan garder les mains be mba bio se o ba me il est docteur en psychiatrie ame nya homa nya susu me be nyo gbolo po be o be amerique maté do ahota gbo ba ho mo be militaire traditionnel alors ne be gbonya militaire traditionnel o la nyam ke to militaire traditionnel ka mi le gbo ke ne be no ba jo ye nu ke ni so a
militaire et à l'école FDS à Mole vivre la force de défense et de sécurité police gendarmerie et corps d'élite hein oh corps d'élite ça soit intervention la home les quartiers mais on y a nous que la mais on y a nous que dit agbe mais doit faut gbowe e be la mais vade fifi ade agbe me ba ko ya e wan lo a o ke terun ti are ke pan ko are ko le fun àwọn me asojo nu mi o pare edu ke me le dira gbon ni be si bere ke mi le gbon récit des faits anyam data récit des faits pe na o le no pore ne be mi abe ha do toro to no me frigidaire me o te vechi e nu ke mi va le se be o be jole fun ku photo ko va mi pon wa ku apeto agbe o me akwa kon di amebe ni le se mi du don notre bombe amebe ni no tepe gang po ne mi le di la no wonu le Togo ne mia jeba jameme e mia le gbon e mia hon yi vide ni no hon yi alo le ko gbon no yi vide ni no mia ba zon le o me o le se gon nya o be ni bobo convoqué de e be la même lesio o convoqué ve la même lesio e ton gwan ya kaso zamea o jo jan funu avo ke o se ve gwan chen he va ke nu kia ke 9h di o be no ale nya o be 9h les comme le aussi be minute ame do ko amaton je 9h a di paye assaut final assaut libérateur okwa et nous mi sur le dos place me fi voir nous si me nya ni o gba mi be nya le e du gangan me obe bo ve le mi ba ancien premier ministre non me amolele obe o 3 pe o le be salon no po photo ko le di ça ezebe o fo be hontro o le ke gba mi gba nyabe ni ko gba seke evare et Ambrosine mi nyabe ni so wan ke o le plagbe o me joa mi se be o plo ame si bebe blaton vove bodo nti nyakakado todo nu eme ame ko pona jina be nya ogbo nu eme gba ho wa dasi ame we Andrea ame gba vanto koto le epa me le fun wa gbo ho wa yo Philbert Atiso o yo Brigitte Kafi Ajamagbo Johnson o chon gba le yo ke gbajo rejo o le dibe na wa kunu meye eji ya ne sigbebe na enyade le ya oyo na mu o interroger no e o na mbe cadre wa menti o le yo ameko ben ko ye fiasigbe akweta Philbert Atiso kudo miano Brigitte Kafi Ajamagbo Johnson ne enya o kwabere enua kojodoto wa wenya enya ko le dibe wa bia mu wa enti wo so ho keye sojo egbe olayi eso olajo ni so olayi olagbajo ambeke ahota gbe o mele gbonbe ye mujate yi lave do nyanti na o ya do me do da do lo me kwire ka mule ye si o wa afode de nyu to gafopo wa me la nyive na wanta one we sigere ko onele e seve no menene wa you have écouter le funu do ne fike amere le dans l'incapacité amea la même les alors les que mais aller le dos de que y tomate se déplacer o la il avait essayé ahora edia que o le agbe o me kojoa o tron me amegan Blaise et Solisam boy di ki ni procureur de la République e de yanga na le do goe ebe yo po edo de sibe le sibebe o muso de leme alors amegan agbe o me kojoa muso de leme ne justice o mu do bubu yo ntio e o ebe o be kole enya wenyi bede wo le gblenene mimunya enu me kuku ke yo le glombe ele sigere na ahota agbe o me musa edele mena justice onenu ne sigebe o abe propre enquête ye o va podo jesibe na ahota agbe o me a dès que ye be le glombe la même les yeux la te se déplacer fa yo o la entendra nene benuchan o la tenwe voix munyi bede o la so la veklo ahweto agbe o me le nono me wan me be o gbon hon trura me disi bede ke ye Blaise les deux son bo so cher so faux et gagboa be o gbon hon tro zipe wa munyi nono me nweto yo à chaque fois ne me le fiam déplorer ne be kamo le kwa me le juta o le do akonta miabe agbe to be
jena be non non mais que même non alo fi ko classé na media et là no yingo do me au jour le jour ni publicité nous de millions na mi on to mi abe juo ne matrosova et c'est pas dit si bede que yo odibe agbene be amedo gbale funuye o le écouter we pour les besoins de l'enquête d'accord elle be qui vient pour ya Brigitte Kafia Jamago Johnson e batro Kudo et Philbert Sassou Atiso o poto le gendarmerie be pa meda enya o va yi so de ken gasi de kia o poto le pa meda et son tocho que yo yare o do gamino be wa trova dans l'après-midi et nuit à Brigitte voix votre cabo egbe o ba travail monseigneur pojurun tocho mle le mia be hado to de kale be e na gbe yo me o be han o biato o va nyore mi ke dangro o ma ro da ya ba ko nto ba kwa to ba na yin no emi ntimi le ji orua et voix et ya trojo ne si bebere o la garder a m'aider à vue et gomeni bena o hiamea le nono medeme do enudenti amekpotuo wa o signifie na we a enyaka ba vokogbon ele si bebe na amela na yin la vo mekwa mela avec plebe na o podo jesi le nyare ke mentia o la na yin awode o do la respecter a me obe dro a me o jena le wasi le sebena o do la signifie no agblono be mi le hion ga America lava po mi do enya de kenti obji a chan la nye ne si bebe odo segnalare avocat de keye lentio beto no be gapopo ya meno ya oma pompo alo enyekpe la gbon be alo nyare pepe ko le gbon wa gbe gbon be yenya enyare kurunti alo yemnya nyare pepe kurunti wa we la fion afodo pe munyi be na mia be kojoro pe alo sojo we la ve no kpla me ele si bebe na mano tata de le si be na sojo kudo kojoro pe o le chaka nene e do la non distinct Aure so jawari oyo na me robi auxiliaire de justice oya onyi kojoro pia ba lo ne kojoro pia da onwa ela te dombe mi onu yanam ma bionyade kojoro pe late atona skrik alo soja bena ne ojave interpellé et du me vi adekia azanu sen adekia so we la na condition ne kojoro pe matin glon ne kojoro pe la glon bena mi hien du me vi adeke le nya adeke me mi osiasia alebe bava nya kele mi asia ne mi abue e nya ke kojoro pe la glon e ye won voit mi le podo jesi bele e nya ya me pepepea e tikan leva kaka et conférence des évêques du Togo et de nana nyanya do gobe oni osiasia watati ahweto agbe omekojo woke obe okudo église évangélique kudo méthodiste obe yo le diga popo ya mebe yo avec po duplo to kakane yo ate ponupo voade miomi le kwesi bebe ne wabe suswele nyibe agbe omekojo tamnyo be défier autorité ya ola nani ola gble munyibe ola ten covid amerika mle gblombe de keye enwale ya enyolo merek mu gble reji ni fois okpobe de mi matin nani ke milano vivio amere la gblom emiodi be nya mere la gblom rusi di be nya ne mi me via mi te popunya ye be la nya wo si ola be le opposition me be akodada be nya ye pe gbava le nya yo le ve de fun o nya be mi be enua période post-électorale et non a mouvementé na beni mi da kwa mi buna ta me be akoyola de nyo de nu ka le java to so eme o d'accord o yo akontanya wa pa be akodada be humaya yo tro echon ameke we pankoti dudua wacho le gbombere ti dudua enyi yo to e o se bo le yo tro amede ya consider de toada wacho le gbombere yo we dudia fifiade nyama gbon simple ameke we egbeme a di dudua ebe ye dudie okay enyo wakpata ne juge bola yo oneyi parce que a hota gbe o mechan enu ko odo wa be élément ko odo yo be yo chan yo rutia wa pato ne be confrontation le ko lo ho mando la we ami vraiment me ke po ete pe nu ke nyina ne odo kinchane ge me ki so joja ve wa be investigation wa amemuna na nyi o do nyina enquête yo ve wona enyina enquête ye yon gba biona mereke biona megbeke ngboye homa kola so alo adam de mo alo téléphone ntochan wa pada be jesi kele me mani ga so compléter le amiga biari
Oli Gabriela Gbemi Kojo. Et Odoto, Monseigneur, et Philippe Fanoko Podjuro. Ole Ho, et Philibert Atiso Kudo, Brigitte Kafia Jamagbo Johnson B. Enya. Mi se boyo nyon richan. Va min po nyan nyon ya yalo muyo. Au samedi d'hier avec convocation. Fifia. Et mi po doje sibe episcope be pouvoir. Et de nyan dogo bon agbesirika. Et nous kegbea et Bremen to Methodist to kudo catholique to tro bobo rebe yoji be adogo kudo juklotwa adogo kudo MPDD alo dynamique pojuro ba me adogo kudo ANC ba me voix ne o la pedo yo nti ne doke e o le da wa yo apota ne a be la nyo bo da si Gabriel Mensah Gbemi Kojo LTDH nglo homa FDL nglo homa ANC nglo homa aji nglo kule ame gbogbo ri o de homa no go ha so so le wa do ko se o ejunya glo ha kemi le ko le o kwa bere enu kele ni nblibo ya ele ni kuhea ele ni be enu kele jofifi ke ba le na ko le apeta Gbemi are e contentieux électoral le me nya to so ye o ya me o le gbon be a position politique de nya e gan me ko le gbon nya won wa be nya npo gbele o nya ko le so na apeta Gbemi nti o le gbon be o bo d'accord be o be gbon wo la ba d'accord ando jambe so ezan togo be aplanga ke no la zon e bomboro la sojo ke no la wo e ba nya won pata le akodada be game a ameke amisa me de nkebe wa gome ele sibe mi to mi lilitation nya wanti be mi disalese o me po be e se de gbebo ngba o ne no ami npo de o e fe gwan be game ke nya wan vo be pomporo sojo wa o la se apeta gbe o me o se gbon klobe wa chan du me vi oni bola te pompo no fa e bi so d'accord ke o be nya won pata re me nkere nya to gware bruno ngba agba na gbe mi apata mi nya nkele joa egbe ke mi le mi apata mi nya nkele jo le joa me akodada be nyon wa français yo vo la globé c'est quand même curieux mais no gbe d'accord le togo kwa amero glambo du eji nyawe ji du ameto gbona be loko gbona be ko nya na be odu na yo ji ogbona nyawa be aso no wo aso fa ko wa roko o mu o bi aso no do bubulu du me vi o me voire nu ke wo ye gasia game kwa american ko mo ko edu na je obiobio enyi biobio le nyawo be nyi be ne ototo nya godo ala no globere ameko glona bodu donc te ma américain coup me le glon fi bodu ejo so nya to eji so 2005 alors ma to eji 2005 to di ko la 98 90 kaka apeto si Gilkis Olympio baba 2003 apeto Boba Akitani 2005 Akitani 2010 Jean-Pierre Fabre 2015 Jean-Pierre Fabre et 2020 egbe apeto Gbemi Kojo ke wo be wa ameke yo so na kuno american me po le nyelo bio c'est le funwa bio c'est le funwa yo vous prendre le bon sens recommande que wa te bio nya se fi ya ni da pare ka ve gwa le ni bo le gbon be apeta Gbemi be so do abe armoire o e nu ko ni do abe sebe nu gangan abe zan nyawa ndo acheon donc eti akobo d'accord en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous les ko d'accord be yedu ti enti patapata be nommé premier ministre don no to tugban to le be Antoine Kofi Najombe allo Najombe ba e me anjole lo me o Canada Montréal là et va nommer premier ministre ministre des affaires allo ministre des affaires étrangères et nommé chan e nyawon 14 le kui que mi le fifia et nous les doux que les ont les sédia mais nyawe na me we ola so nyakui bio vegon ke nyatro so to vre de to gware de mi le du normal mais de nous les do noir les institutions fonctionnent nyengbo institutions les fonctionner les élections sont tenues à bonne date là ne mi be mi atonya wa jifi dia ne mi tro ngbe do me aku concernant be polémique de notre yame a même assez de cas même andrin les mais nyengbo ke yo d'accord he mo le afio be so to bois no be ame wo le o be le pa me we aton e no supo nyama ke wo bere ne mi la zon li ke le ni ti fa ba zon li a mani a passer sensible ko bo so a ho ahun be gbagbo na me a ye la ni no me ke mi le Ambrosine mi akpa enyake la si o mi asokpo miaje le politique bi akpadi miaje le edo coronavirus chambe akpadi akpe Bruno Blaise ni so anglo no ba mo le gbon de mesure de barrière mesure de barrière mesure de barrière ajo la si gbe
on le DJ éclipare né allo e bu baba ke mesure bannière e jam mesure bannière yo e asi ke on le gnobe DJ mena planga e ya on le gnobe mesure barrière e ni asikoklo port de masque miano titi c'est les mi kekere miano no boya pen kuku no ko ka androzimbe akwa e no amu mesure de barrière yo mesure bannière ça yo mesure barrière lo kudo mi agbonbe obe ni tobe ola mangane garde malado technicien de surface ou infirmier au kudo médecin wa risque de caillou le courir kwa ga ra so so mi diplôme me yan lo ape na mi lo bye bye.